নমস্কার বন্ধুরা, সনাতনী জ্ঞান চ্যানেলের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজ আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে মহা লক্ষ্মী দেবীর এক মহা শক্তিশালী মন্ত্র 108 বার শ্রবণ করে শোনাব। এই মন্ত্র শুধু শ্রবণ করলে আপনি অর্থকে চারিদিক থেকে আকর্ষণ করতে পারবেন। শুধু যে অর্থকে আকর্ষণ করতে পারবেন তাই নয়, এই মন্ত্র আপনার জীবনে নিয়ে আসবে অপার সুখ এবং সমৃদ্ধি। আপনাকে কোনো নিয়ম মানতে হবে না, আপনাকে কোনো নিয়ম বিধি মানতে হবে না। আপনি সকালে বা রাত্রে কিংবা শোবার সময় যখন আপনি চুপচাপ কোথাও বসে রয়েছেন বা বিছানায় শুয়ে রয়েছেন, তখন কানে হেডফোন লাগিয়ে এই মন্ত্রটি প্রত্যহ কমপক্ষে 108 বার শ্রবণ করবেন। এছাড়াও আপনারা সন্ধেবেলাতেও শ্রবণ করতে পারেন। আপনারা 108 বারের বেশিও এই মন্ত্রটি শ্রবণ করতে পারেন। যত বেশি শ্রবণ করতে পারবেন তত ভালো হবে আপনার পক্ষে। শুধুমাত্র কানে শুনলেই আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে এই মন্ত্রের যে অলৌকিক প্রভাব সেটি অনুভব করতে পারবেন। আপনি যখনই মন্ত্রটি শ্রবণ করবেন তখন কানে হেডফোন দিয়ে চোখ বন্ধ করে এক মনে এবং মনে মনে চিন্তা করবে আপনার জীবনে হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে। আপনি এবং আপনার পরিবার এই কারণে অত্যন্ত খুশি। হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তি হলে আপনার মনে যে আনন্দের অনুভূতি হবে, আপনি সেই কথা ভেবে মনে মনে কল্পনা করবেন, তখন আপনি মন্ত্রটি শ্রবণ করবেন। বন্ধুরা, পূর্ণ ভক্তি এবং বিশ্বাস রেখে মন্ত্রটি শ্রবণ করুন। আপনার জীবনে কোনো না কোনোভাবেই অর্থপ্রাপ্তি ঘটবেই, এটি আমরা গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি। এটি খুব কার্যকরী একটি মহা শক্তিশালী অলৌকিক মন্ত্র। বন্ধুরা, এবার আমরা মহালক্ষ্মীর সেই 108 বার মন্ত্রটি পাঠ করব। আপনারা ভক্তি ভরে মন্ত্রটি শ্রবণ করুন। চলুন বন্ধুরা, শুনে নেওয়া যাক মহালক্ষ্মী দেবীর সেই 108 বার মন্ত্র পাঠ। ওম শ্রী মহালক্ষ্মী নমঃ। 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 ওম
श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ 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 श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ
श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं
महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।